Kapivasian Om Tabi Malaysia Madani miampai ko ko izo Dennis Primus dari abala ay kadazan dong sebab diti tadaw ko himo ko duvong pedam himo bukan keapat duvong ibu duvong pedam himo. Nangazan sijil pelajaran Malaysia SPM tahun diti in Sabah kiva kinain kawasan tawasi. Tahang iti miampai kinain kawasan grade miantai pogun JPN Sabah tahun duvong ibu duvong pedam apat tu himo titik ISO piagahon himo titik ISO sizam di tahun pagguhu dino. Nabos di petundud belajalan pogun Datu Raisin Saidin himo ngatus vahunga pod mantad tahungo padam himo ngaibu 200 tahungo padam apat minaganu panasan SPM tahun 2024 nakanu kahantasan takawas dari sabiawi mato belajalan piagahon 400 vahung padam apat di tahun 2026 tahu. Terdapat tren yang peningkatan yang sangat positif kalau kita lihat dalam tempoh beberapa tahun. Misalnya kalau tahun 2022 grade purata negeri ialah 5,22 mata. Tahun 2023 5,09 mata. Dan pada tahun 2024 alhamdulillah kita telah mencapai 5,00 mata. Ini menunjukkan bahwa kualiti anak-anak murid kita itu semakin meningkat. Demikian juga bagi mereka yang mendapat sijil, sekurang-kurangnya layak mendapat sijil, jumlah calon ini telah meningkat. Pinapaiho isido daid pitubungan kapabalan koin tahangan paguntaban kahantazan SPM tahun 2024 id Kota Kinabalu. Kahantazan susumikul id kakadazan om habus kakadazan ngano koin kawas nagi piagahon di tahun paguhudiho. Kahantazan susumikul id kakadazan noking gawas kuma 4.6 himomatoh di tahun 2024 piagahon 4.2 himomatoh di tahun 2026 tahu. Namot kahantazan susumikul id habus kakadazan noking gawas kuma himo titik nuvo iso matoh di tahun 2024 piagahon himo titik nuvo bahu matoh di tahun 2026 tahu. Tumihambus omo gizan binakas do papapanaw tonggungan taponsol do kotundan ekonomi Sabah timpu mikot. Montok tuduvan diho pinapanaw do kepelintahan pogun o tuduvan binakas Sabah om palan Tagazo si rem 2004 ngopon montok mamalan om popotonda guys penentudukan Tagazo montok bo gizan binakas id Sabah. Nabos di Vozon Mentili Datuk Seri Panglima Haji Jinor miampai kiva do pamalanan nokomoy apatut o Sabah do kanu menunda pemponu bogizan binakas otomau iki kosivatan popotonda gisom tu upadam himopiatus panakan binakas otomau pogun. Pinabos isinaiti di ontok pinapotimpun pitubungan binakas kawasa inbaguvan Sabah 2025 koridor montok koposimban kohizaban kuma katapatan sarek 2025 in Kota Kinabalu. Pason di sini pinahambus di Montiliko Sinan Sabah Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Namos di Datu Hajiji, Bogizan binakas nadadi ejon kosudizon teponsol montok ekonomi Sabah om pekionun do Bogizan binakas nokomoy pepaing kawas binasi keposizon tuhun ngawi. Na intutunan lagi do kepelintan pogun o Bogizan ekonomi kawawagu i popogompit kopogiuman ontododon dat om kawaigan Sabah. Namot diho pinapayo idatu masidi ontok tumungo do kapabalan mamaguno o kepelintahan pogun do timpuh montok menunda kopaing kawasan binakas mamaguno teknologi kapahanan binakas tukuan hinasu kadatan otek. You talk about renewable energy, alternative energy other than fossil oil, but we just fold our hands and wait for it. It won't happen. We need to start somewhere somehow. Kotundan otek kanu mengukablahan sebagai ontododon binakas kawasain baguvan om nag-iiso mantadhang insibo ekonomi omulo i masa papanaon do kepelintahan pogun. Bantan alap bana kopakitanan teater musical kaubasanan i mangakat koy mazan tungkusan Sabah in Sawat iso Bantan ponjulon datadaw konom diti id hintun tagaso kopisan kaubasanan om kesenian pogun JKKN Sabah. Posahimbon nagi kopakitanan komoy do mitihambus tumimpun jam kavahu tahungopod
dong sedap sehinai 2 jam. Mazak magsusuvay kesaimban om hazagan miagada RTM klik Facebook RTM om Sabah FM. Kepakitanan teater musikal i oviton da RTM diti mengamoy do songuhun menonam pegunan kemuhakan taikot tanak vagu i galik omitanan di Mr. Kamatan 2026 tahu Tommy Gideus Mogium Koginavan Totopot hahangai bajau sama Gavanus Serimpak omitanan di Bella Astila. Tanda kondegi teater iti miampai kepakitanan pain bida Pipio Huhumozo kinaizonon Marsha Milan Fauzia Gambus Elia Guntabid om tinimungan choir The Male Efficient. Nabos di petunut kesahimban Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali dimpoton da RTM Hobbit Tahulizong Tuhun da mintong kepakitanan teater musical diti. Di bawah inisiatif Seni Warisan sejak 2022, program ini memaparkan budaya daripada etnik utama negeri Sabah yang merangkumi aspek-aspek tarian, muzik tradisional, busana, permainan rakyat, makanan warisan. Persembahan seni warisan pentas Alabana ini menjadi simbolik kepada pencarian jati diri, warisan dan kekayaan budaya etnik Sabah. Pinggi samanditi hansan kapavakas pevagu pisakadazan pihatan kepelintan pogun om pisampuvan montok ababazan kivaza takavas mengibuhai kabahan om pepatanom inupus kuma seni kobasanan. Ini merupakan belting seni warisan. Tahun ketiga RTM menerbitkan. Yang pertama dan kedua kita terbitkan pertandingan seni warisan juara limbai pertama dan yang kedua. Dan kali ini kita buat satu kelainan. Kita tiadakan pertandingan tapi kita pentaskan seni dan juga warisan daripada etnik-etnik utama. Usaha ini seharusnya perlu diteruskan demi mendukung nilai-nilai Daken itu sendiri. Yang mana ianya adalah objektif dan juga misi Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara itu dalam melestarikan kebudayaan di seluruh negara. Teater musikal di Tinepong api sakadazan da RTM Kepelintan Pogun JKKN Sabah Pembabasan Buk Pogun Sabah Koisan Rumpun Bajau Sama Sabah PRBSS Koisan Tuhun Megigizon Brunei Sabah PMBS om Koisan Kadayan Sabah Padian. Atus tu padam nuwa tuhun magigison mantan tahu padam tahu paganakan nasusan ketutudan id kampung Batu Putih Batu Tu Sandakan i pengumohig id Hongkong Pondohian Namot PPS ababazan pemuhaminan tuhun PPR Batu Putih babayno avavasi isiho. Non wanagi ziho do pemelisan kaidasan om pengusapan bantan upis kaidasan kinaizonon PKK Sandakan. Nabos ditabah pengusapan kaidasan kepelintan PKK Sandakan Dr. Nafsah Dulajis. Kiguna ko pemelisan om kepembian kaidasan montok papatantu kaidasan tuhun magigizon temay moda avasi sahinain pengizon id PPS. Kita harap mangsa-mangsa kita kekal sihat berada di sini dan pejabat kesihatan kawasan Sandakan setiap hari berada di sini untuk memastikan mangsa dalam keadaan yang sehatlah. Namun dihot tuhun magigizon inasusan dino humansan sakadai mentok kotihambusan koposizon sangang adaw diho. Sekarang ini pun mereka sudah ditempatkan dari tempat yang sementara di Dewan PPRT Kampung Batu Putih ini pun banyak bantuan-bantuan yang telah disalurkanlah dari segi sumbangan makanan, beras, mineral. Terima kasih banyak-banyaklah kepada pihak-pihak yang menyumbang. Yang kebanyakannya keluar dari rumah, saya lagi sepinggang. Kami pun tidak boleh buat apa. Kedai saya pun habis. Orang ini pun saya tidak tahu gimana. Saya pun susah mau cakap. Bantuanlah dari kerajaan, macam-macam lah. Kami pun ada ikasi dan harap kedai runcit saya sejarah puncak pencarian kami. Laki saya pun sudah warga emas, sakit lagi. Saya pun rawatan pakar juga, ada masalah kencing manis, kesehatan. Kinatutunan in Kampung Batu Putih, Batu Tu Sandakan di Tadau Kotahu Nakatahim, Minabunsoh, Nuvong Padam Apat Hamin. Tutuban Nuvosikul in Kinabatangan Montok Papapanau Kalaja Ngawi Kapambakasan Om Kapamunsan Gizuk
teko kuman montok menahob ketangkapan tolu hongon takod kabang HFMD. Sikul na kumain na po nga SK Kota Kinabatangan tutubon on takod mong pedom sisam Wuhan kaapat iti SK Paris 3 tutubon gisam kodmong pedom 2 Wuhan kaapat iti. Pinapayo i upisol balajalan uvang Kinabatangan Dr. Dalmansa Tahil gisam nabay na diti songuhun nagi susumikul no hian toluh na kumoy. Kita harap ibu bapak agar dapat mengambil langkah-langkah keselamatan lah di rumah. Dan kalau ada anak-anak yang rasa nampak macam gatal-gatal di mulut, di tangan tu, harap dapat perawatan dengan segera lah. Sunung patu da au po oy daman ino nga pasovon o tina tapa moy da tomoy mo maganuhang komahigan kabay makiano ko pag-usapan to sikap in upis koy dasan indo dos so pamanong kakanday o tanak do tolo HFMD. Tumninda po imohoyngon tagazo po guntun musa aman sinavan to Puan Farida Tusin do id lamay Aidil Fitri pitubungan pakakalajak polintan sampuvan pogun Sabah. Lamay ipinanjul idhintun tagumuguno hinominon pongosuvan kepolintan sampuvan pogun Sabah diho do tinapo hobi apat ngaibu pakakalajak kepolintan. Nakotinda po nag-iivozon mendili Datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor Sinavan, Datin Sri Panglima Datu Julia Salag, memumuntuh dun Datu Sri Panglima Khazim M. Yahya, menunuat pisampuvan Sabah, Datu Sri Rosli Isa Petudut Kaunsel Komahigan Pogun, Datu Yahya Sulaiman. Untuk na lamay diti, pinapamit itun musa do sakaday tohwod, mantad upis menunuat pisampuvan, kuma duvongopod tanak noduanan mohoing, mantad hamin tanak noduanan mohoing as sakinah kinarut. Doid lamay suvay, dok tinapo nagi itun musa Datu Hajiji, do lamay Pesona Raya Mutiara in University Malaysia Sabah UMS. Lamay diho na tindapo hobi himongay butuhun, miyampay dvong padam sisam husap mantad taysay sa fakulti, suvay ko kapakitanan pamohisan, mantad makikinabos Academy Seni Technology Creative ASTIF UMS. Ingka kapo di Vangwiti abalay kadazan do bay no diti sumusu tahapas iti abal no Subab Sarawak iso Dennis Primus dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Kopi Vosian.